और इस सब के बीच कोलकाता में वज़ीर आला ममता बनर्जी का रोड शो हुआ और इसके बाद उन्होंने अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन के वक्त बीजेपी को नेताजी की याद आ रही है। ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए सियासी जंग है, वरना बीजेपी को बंगाल की तहजीब व सकाफत से कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश को कौमी तातील के तौर पर मनाने की भी अपील की। আমরা অনেকে ভুলে যাই ছুটির দিন হিসেবে কাটাই। ছুটির দিন হিসেবে আমরা নিশ্চয়ই কাটাবো। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আজ পর্যন্ত ছুটির দিন ডিক্লেয়ার করেনি। আমাদের দুঃখ আছে। আমি আজও এটাকে পরিষ্কারভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বলছি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনে জাতীয় ছুটির দিবস ঘোষণা করতেই হবে। টুডে অর টুমরো বলে গেলাম। 2, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের আমরা জন্মদিন জানি, আজ পর্যন্ত জানি না তিনি কিভাবে মারা গেলেন। এই তদন্ত, এই কথা বেরোনো উচিত।